अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर इस वक्त एक वाहिद तबलीगी जमात है जो बग़ैर लालच के, बग़ैर ओहदे डिग्री, बग़ैर पैसा के अपने दीन के काम को सर अंजाम दे रही है। पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के गोशे गोशे में जाकर लोगों को दीन की दावत देती है, नमाज की दावत देती है, रोज़े की दावत देती है कि ख़ुद भी हम पूरे के पूरे 100% दीन पर चलने वाले बन जाए और सारे उम्मत मुस्लिमा 100% दीन पर चलने वाली बन जाए। इसी के लिए ये दावत तबलीग की मेहनत है, जिसके ऊपर सारा आलम कुफर हैरान और परेशान है कि ये तबलीगी जमात अपना माल, अपनी जान, अपना वक़्त लगाकर क्यों किसी लोगों के घर घर, दर दर, गली गली, कूचे बाज़ारों में जाकर लोगों को दीन की दावत देते हैं और उनको अपनी तरफ करीब करते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर जो दर्द था, अल्लाह जल्ल शानहू ने उस दर्द को, उस फ़िक्र को आलमी फ़िक्र बनाया और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात के नाम से ये जो जमातें चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर दीन का काम कर रही हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इससे दीन के तमाम इदारे, दीन के तमाम शोबे इस काम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हुए हैं। अरब, अजम, बाहर ममालिक के लोग, सब लोग देख रहे हैं और इसके अंदर जो वक़्त लगा रहे हैं वो यही तासुर दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की बरकत से ये दुनिया का बका है और दुनिया के दीन के तमाम शोबे इस काम की बरकत से ज़िंदा हैं। एक अरब आलिम आए थे रायगढ़ इज्तिमा के मौके पर। जब उन्होंने इज्तिमा का माहौल देखा तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने फिलबदी चंद अशार कहे थे। उस अशार का इंशाअल्लाह मैं तर्जुमा और सारा वाक़या जो किस्सा था वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आखिर तक सुनिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। कहते एक अरब आया था, बहुत बड़ा आलिम था, जद्दा सऊदी अरब से आया था। कहने लगा मैं जानते हो मैं क्यों आया हूँ? मैंने कहा फरमाइए। कहने लगा मैं जद्दा में हूँ और हमारे लड़के नौजवान सऊदी अरब से अमेरिका जाते थे पढ़ने के लिए और साथ में उनके बड़े गंदे अज़ाइम होते थे और पता नहीं क्या क्या ज़िना, शराब में डूबे रहते थे। लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि इसमें से बहुत से लड़के आते हैं, उनकी दाढ़ियाँ रखी होती हैं, पगड़ियाँ बांधी होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं, रात को खड़े होकर रोते रहते हैं। मैं हैरान हूँ, जब हमारे हिजाज में थे तो बेदीन थे, अमेरिका गए तो और बददीन होना था, वहाँ से नबी की सुन्नत को लेकर आ रहे हैं, ये क्या बात है? तो मैंने पूछा ये क्या चक्कर है? तो उन नौजवानों ने कहा भाई पाकिस्तान में एक मेहनत हो रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करने की। वहाँ से जमातें आती हैं, हम उनके साथ वक़्त लगाते हैं, मैं भी वक़्त लगाने आया हूँ। मेरी और उसकी इकट्ठी तश्कील हुई, इज्तिमा का मौका आया। वो शायर था बहुत बड़ा, उसने जो मजमा देखा और ठाटे मारता हुआ समंदर तो खड़ा हो गया। फिलबदी सोचे समझे बगैर ये चंद अशार उन्होंने पढ़े, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रोशन हो रहा है। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रोशन हो रहा है और इस जगह पर उसके नूर के आसार नजर आ रहे हैं रायगढ़ इज्तिमा के मौके पर। और अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत उन लोगों पर आ रही है जिन लोगों ने ज़मीन को तंग कर दिया है। इतनी कसरत से आए हैं कि ज़मीन तंग हो गई है और घरों को छोड़कर आ रहे हैं और रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसी बीवी को छोड़कर आ रहे हैं जिसके पाँव के पाजेब की आवाज़ भी इनके कानों में गूंज रही है। उसके पाँव के पाजेब की आवाज़ भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी सीने पर पत्थर रख कर आए पड़े हैं और घर छोड़ा, वतन छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े और औलाद को छोड़ा और वालिदैन की जुदाई को बर्दाश्त किया अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बुलंद करने के लिए चल रहा है। कभी बयान हो रहा है, कभी तालीम हो रही है, कहता है कभी बयान हो रहा है, कभी तालीम हो रही है, कभी हिदायत हो रही है। जब जमातें जाती हैं तो हिदायत दी जाती है। इस शेर में कहता है कभी बयान, कभी तालीम, कभी हिदायत। और उनकी फिक्र की सवारियों में ये बात है कि सारी दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का मैदान बन जाए और ये इस आलम ने फिलबदी पढ़े, सोचे समझे बगैर। अभी इस साल आया, फिर हमारा एक छोटा इज्तिमा होता है पुरानों का, यानी जिसको हम जोड़ कहते हैं। अभी इंशाल्लाह दोबारा 20 फरवरी को जोड़ आ रहा है। साल में एक दफ़ा जोड़ उसे कहते हैं 10 दिन का।
پہلے جو جوڑ ہوتا تھا 10 دن کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب 5 دن کا ہو گیا۔ تو میں نے کہا اس کا نام احمد تھا، احمد الوحاشی حمیری۔ میں نے کہا شیخ احمد زدنا، کچھ اور بھی کہو، جو قصیدے پڑھے تھے اس کے اوپر مزید کچھ قصیدے پڑھو۔ وہ قصیدے جو اس نے پڑھے تھے نا، میں نے کہا شیخ احمد زدنا، کچھ اور بھی قصیدے پڑھو۔ تو اس نے کچھ اور اشعار پڑھے، یہ 4 اس نے پھر سنائے۔ کیا کہا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کام یہاں پہنچ چکا ہے کہ ثریا ستارے سے بھی اوپر اونچا ہو گیا ہے، الحمدللہ، اور فرقد ستارے کی کونپڑی سے بھی اونچا۔ فوق سماد، یہ سماد ایک ستارہ ہے، وفو کے ہام اور فرقد بھی ایک ستارہ ہے، کہتا ہے سماد سے بھی تبلیغ کا کام اونچا چلا گیا ہے، الحمدللہ، اور فرقد ستارے کی کوپڑی سے بھی اونچا چلا گیا۔ یہ دونوں ستارے ہیں آسمان کے۔ اور کہنے لگا لیکن والمرء یسودا بالجہود الی الدرا، اور انسان جو ترقی کرتا ہے اونچائی کی طرف، الی الدرا، وہ محنت سے کرتا ہے، لا بالدراہم، پیسوں سے نہیں کرتا، لا ولا بالاسجد، سونے چاندی پیسوں سے یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ ایک عرب عالم دین فرما رہے ہیں، سونے چاندی سے یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ محنت، مشقت، جدوجہد، قربانیوں سے ہوتا ہے۔ کون سی محنت؟ واللہ ینصر من یناصر دینہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا بے شک، اور اللہ اس کی بخت کو چمکا رکھے گا۔ اور کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وغدن یعنی کل قیامت میں، وغدن یکون مع النبی، اور کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے صحابہ کے ساتھ ہوگا، فی ظل عیش، عیش کی زندگی کا سایہ ہوگا، وبالنعیم السرمدی ابدا، الآباد کی نعمتیں۔ میں نے کہا بھائی عرب ہوتے ہیں، بالنعیم سرمد، الآباد کی، ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو ہوگی وہ نعمتوں میں ہوگی، یعنی جنت کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ انہوں نے چند اشعار پڑھے تھے جن کو مولانا انور میمن صاحب، جو بہت بڑے ماشاءاللہ اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اور پورے محلے والوں کو، پوری بستی والوں کو، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس کام کے اندر لگانا ہے، خود بھی لگنا ہے، دوسروں کو بھی لگانا ہے۔ یہ ایک درد ہے، فکر ہے، غم ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو اس زمانے کے اندر وجود بخشی ہے۔ یہ کام تو الحمدللہ 1400 سال سے پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن حضرت جی کی برکات اور حضرت جی کے درد اور غم کی وجہ سے اس کام کو اللہ جل شانہ نے دوبارہ اس امت کے اندر زندہ کیا، اور خصوصاً پاکستان والوں پر رحم کیا۔ جیسے رائیوڑ مرکز جیسے مرکز دیا، اور رائیوڑ کے اکابرین جیسے بزرگان دین دیے، کہ جو ہر وقت اسی فکر میں، اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پوری دنیا کے لوگ دین کے اوپر آ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رائیوڑ کی طرف سے جو تقاضے آتے ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ہم ان کو من و عن پورا کریں، ایک تقاضے کے اوپر پورا اتریں، اپنے مقام پر کام کرتے رہیں، اور اس کام کی برکت سے انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے اندر دین کا کام چمکے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار اس راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مقام پر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔